Okay, AJ. Labas. Pas Balero. Yan, nababasa ko. Very good. Op. Dandahan lang, basa ha. Op, dandahan lang kayo. Papawis lang tayo, papawis. Baka Shot, tinira. Ano mo? Oy. Parang Joseph. Op. Sab sila. Press, Babon, good morning. Okay lang. Ayun, President ng St. Clair. Ayun, very good. Kasama din siyempre ako. Okay. Dieter! Board ang tinira ni Dieter! Mukhang kailangan pa mag-init yung kamay ah. AJ, naghanap ng papasahan. Oh, pinasa sa tropa niya, tinira. Not counted shot on. God, still AJ! Paring Roland, Brad Roland. Balero, counted! Oh, balik na tayo rito kay press. Yan. Sa Dandalan, basa. Okay, nakatukod naman, nakatukod. Okay. Sa hindi nakuha ng video, nilis ko. Ingat lang ha, ingat. AJ! So, malalim AJ. Wow! Parang Joseph, pinasa kay Balero. Naghanap na papasahan. Tropa na yung parang AJ. Yun. AJ! Captain! 1-0. Parang Sep, gumawa ka naman. Bibidyoan kita. Yun oh! Talaga oh. AJ uli, not counted. Dieter. Ni-dribble, tinira ni Dieter. Not counted, Dieter. Nakalimutan ang pangalan niya. Pangalan niya, nakalimutan ko. Si ano, Carlos. Nakalimutan ka pangalan ni Carlos. Carlos pala yun. Oh, nalusutan si Parang Joseph. Go. Oh, AJ! Easy shot. Ay, not counted. Parang Joseph. AJ, tinira uli. Pasok. Carlos. Dinidribble. Oh, dinirab ni Carlos. Ay, kanya pa rin rebound. Yun, 3 point. Umisa pa. Number 25, not count Carlos. Up. Brad Roland. Dinrag. Not counted. Wow. Yun oh. Nice. Steal. Score. Hector. Anak ni Paring Jun. Tinira. Counted. Di nakita ah.